बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, अमरीका, बरतानिया और कई यूरोपीय ममालिक के अंदर आज ईद उल फितर मनाई जा रही है, तो मेरी तरफ से आप सबको, जो भी वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं, भारतीय मुसलमान मौजूद हैं या किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान जो भी ओवरसीज में मौजूद हैं, उन सबको मेरी तरफ से ईद उल फितर की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी रमज़ान की इबादत को कबूल करे और अपनी रहमतें और नेमतें आप सब पर नाजिल करे। लेकिन जनाब, बरतानिया के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तानी और कुछ भारतीय जो वहां पर रह रहे हैं, उनके लिए आने वाला वक्त यानी ईद के बाद मुश्किलात खड़ी होती हुई नजर आ रही है। अब उसकी वजह क्या है? मैंने अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर आपको यह बात कही है कि अमेरिका जो है ना, वो पूरी दुनिया के लिए एक ट्रेंड सेटर की हैसियत रखता है। जो कुछ अमेरिका के अंदर होता है, जो कुछ इमिग्रेशन के वहां पर कवानीन आते हैं, जो भी उसूल आते हैं, जो भी वो कर रहे होते हैं, उसका असर दीगर ममालिक पर भी पड़ता है। और आपको पता है कि जनाब, अमरीकी सदर जो सदर बने हैं, उन्होंने अपना इलेक्शन जीता है, वो इसी वादे की वजह से जीता है, इसी दावे की वजह से जीता है कि जनाब मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को अमरीका से बाहर निकालूंगा। और वहां पर इस वक्त ताबड़तोड़ किस्म की कार्रवाइयां इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ जारी हुई है, लेकिन इसका असर दूसरे ममालिक में भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये भारतीय है ना, ये अगर डंकी लगाते हैं यानी गैर कानूनी तरीके से अगर किसी मुल्क में जाते हैं, तो उनकी मंजिल होती है कनाडा और अमरीका। पाकिस्तानियों की ज्यादातर जो डंकी लगाते हैं वो बरतानिया की तरफ चले जाते हैं, वो अमेरिका या कनाडा की तरफ ज्यादा मूव नहीं करते। एक ट्रेंड बना हुआ है कि जनाब पाकिस्तानी अगर निकलते हैं तो डंकी लगा के तो बरतानिया पहुंचते हैं, भारतीय अगर पहुंचते हैं तो वो कनाडा या अमेरिका के अंदर पहुंचते हैं। अब जनाब हो क्या रहा है? बरतानवी हुकूमत ने डंडा उठा लिया उन लोगों के खिलाफ, ना सिर्फ जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, बल्कि जो लीगल हैं उनके खिलाफ भी डंडा उठा लिया। अब उन्होंने एक कानून पास किया है और उस कानून के मुताबिक अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने रेस्टोरेंट में, ऑफिस के अंदर काम देगा, उसको अपने घर में रहने की जगह देगा, तो भाई उसके लिए भी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, उसके लिए भी आसानियां नहीं होंगी। आप सब जानते हैं कि जनाब वहां पर लोग जाते हैं, जाने के बाद वहां पर मुश्किलात लोगों दूसरों के लिए भी क्रिएट करते हैं। अच्छा, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, बड़े मिलनसार, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे हैं, सिर्फ कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, जो कि फिरौनियत में अपनी मिसाल आप हैं, जो ये चाहते हैं कि लीगल इमिग्रेंट्स आए और उनसे वो काम लें ताकि उनको वेज, उनकी जो मजदूरी है ना, वो कम से कम देनी पड़ जाए। कुछ लोग तो देते ही नहीं है, उनके लिए तो इलीगल इमिग्रेंट्स एक नेमत से कम नहीं है, और वो कोशिश करते हैं कि यार इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने रेस्टोरेंट के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, सैलून के अंदर, कार वॉश के अंदर, दीगर चीजों के अंदर उनको एडजस्ट करें ताकि ये कम वेज लें, आधे से आधा वेज लें, और कुछ तो वेज हम इनका खा जाएंगे। ये वहां पर भारतीय भी जो एक तवील अरसे से रह रहे हैं वो भी ये करते हैं, और पाकिस्तानी जो रह रहे हैं ना, वो भी इस तरह की फिरौनियत का मुजाहरा कर रहे होते हैं। लेकिन अब बरतानी हुकूमत को भी इस बात का अंदाजा हो गया। अब बर्मिंघम, जहां पर पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है लीगली, जो वहां पर रह रहे होते हैं, और इसके अलावा मैनचेस्टर, जहां पर भारतीयों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, भारतीयों की अक्सरियत वहां पर रहती है, इन्होंने जनाब ये फैसला कर लिया कि वहां पर ईद के बाद छापे मारे जाएंगे, और ना सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया जाता है, इलीगल इमिग्रेंट्स तो गिरफ्तार होंगे ही होंगे, उनको डिपोर्ट तो किया जाएगा भाई, लेकिन जिन्होंने उनको नौकरी दी, जिन्होंने उनको पनाह दिया, उनका इस्तेहसाल किया, उनको असल वेज नहीं दिया, उनसे काम करवाया, हालांकि वो काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, कोई स्टूडेंट वीजे पर आता है, कोई दीगर वीजे पर जाता है, किसी को काम करने की इजाजत होती है, किसी को नहीं होती है, लेकिन अगर आपने उनसे काम करवाया है तो आप भी उतने ही मुजरिम हैं जितना वो इलीगल इमिग्रेंट मुजरिम है, और फिर बड़ी संगीन किस्म की सजा का सामना आपको आने वाले वक्त में करना पड़ सकता है। मैंने ये सुना है कि जनाब 6 से 8 साल कैद बामुशक्कत की आपको सजा दी जा सकती है अगर आप बरतानवी शहरी हैं और आपने किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को पनाह दी है, उससे काम करवाया। और मैं आपको बताऊं कि बड़ा दिलचस्प किस्म का कानून पास किया गया इस वक्त बरतानिया, खासतौर पर बरतानिया के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, भारतीय भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, जो कि 1970 में, 1960 में, 1980 की दिहाई में जाके वहाँ पर सेटल हो गए। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने कुछ एम्पायर वगैरह खड़ा कर लिया, कोई रेस्टोरेंट बना लिया, कोई कंपनी बना लिया, कोई दीगर चीज़ें बना लिए। अब वो इंतज़ार करते हैं, भारतीय भारतीयों का इंतज़ार करते हैं, पाकिस्तानी पाकिस्तानियों का इंतज़ार करते हैं कि यहाँ पर आएंगे, अगर वेज लेट सपोज के 10 से 12 पाउंड से, लेट सपोज, मैं ये नहीं कह रहा कि इतना ही है, उससे आधी कीमत आपको ऑफर करेंगे, बल्कि उससे भी आधी, और काम आपसे इतना इतना शदीद करवाएंगे
کہ آپ کہیں گے یار چلو ٹھیک ہے یار میں کام کر لیتا ہوں, اس نے کم سے کم مجھے نوکری پہ تو رکھا ہوا ہے. اس کو حرف عام میں نا استحصال کرنا کہتے ہیں, کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا کہتے ہیں. اور یہ انگریز نا, ہم دیکھیں ہم مسلمان ہیں, شریعت کو فالو کرتے ہیں, اسلامی قوانین کو فالو کرتے ہیں, لیکن اصلی طور پر یہ گورا ہے جو کہ اسلامی قوانین کو فالو کر رہا ہوتا ہے. استحصال آپ کسی کا نہیں کر سکتے, آپ کسی کے ساتھ اس کو جبری مزدوری پر نہیں رکھ سکتے ہیں. یہاں پر تو جبری مزدوری پر رکھا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے وہاں پر ایسا ٹرینڈ سیٹ ہے کہ میڈ رکھنا گھر کے اندر, بڑے بڑے امیر لوگ نا شاید غالباً اس کو افورڈ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, اب وہ کیا کرتے ہیں, گھر کے بچوں کی نا پاکستان کے کوئی چھوٹے علاقوں میں شادیاں کرواتے تھے, وہاں سے کسی کی بہن کی کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں اور شادی کر کے لے کر آتے ہیں, لیکن اصل میں ان کی نیت ہوتی ہے کہ گھر کا کام کروائیں گے. ایک نہیں درجنوں کیسز میں نے اپنی اس چینل پر آپ کو بے تحاشا بتائیں کہ جناب یہ دیکھیں اس طرح کا کام ہو رہا, اور پھر ان کا بڑا عبرتناک قسم کا انجام ہوتا ہے. تو عید کے بعد برمنگم, مینچسٹر, ان علاقوں کے اندر پولیس نے یہ فیصلہ کیا کہ تابڑتوڑ کارروائیاں کی جائیں گی. وہاں پر جو الیگل امیگرینٹس ہیں نہ صرف ان کو حراست میں لیا جائے گا, لیکن اس میں جدت یہ ہے, اس میں ایک نئی چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کو پناہ دی, ان کا استحصال کیا, ان سے غیر قانونی طریقے سے کام کرایا, وہ بھی اتنے ہی مجرم ٹھہریں گے جتنا ایک الیگل امیگرینٹ کا قصور ہوگا یا وہ اس کا ایک جرم ہوگا. اتنا ہی کیا جائے گا, اور یہ بڑا بہترین کام ہوا ہے میری نظر میں. آنے والے وقتوں میں دیکھیے گا بڑے بڑے لوگ اس کے پکڑائی میں آئیں گے. پچھلے دنوں میں نے آپ سے ایک اسٹوری شیئر کی تھی, ایک پاکستانی ریسٹورنٹ تھا, اس نے ایک لڑکی کو, پاکستانی اسٹوڈنٹ کو جاب دی تھی, حالانکہ جاب لڑکی نے خود مانگی تھی. اس ریسٹورنٹ کو اگر آپ نے نہیں رکھنا تو آپ منع کر دیں. اس نے اس سے 1.5-2 مہینے کام کرایا اور اس کو کوئی تنخواہ نہیں تھی. وہ آنسو سے روتی بھی نکلی. پھر وہاں پر چھاپا پڑا, چھاپا پڑنے کے بعد اس کو ٹھیک ٹھاک قسم کا جرمانہ عائد ہوا, اور یہ کہا گیا کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ کے خلاف یہ کمپلین آتی ہے تو آپ کا جو یہ ریسٹورنٹ ہے یہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا. اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اور پتہ ہے ایک اور قانون بھی جس کی میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا, صرف میں آپ کو ہنٹ دے دوں, جو لوگ یہاں سے شادیاں کر کے لے کے جاتے ہیں نا, اور پھر ان کو یہ ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں کہ کام کرو گھر کے اندر, نوکروں کی طرح, نوکرانیوں کی طرح کام کرو, اگر نہیں کرو گی تو اس کے بعد ہم تمہیں علیحدگی بھی اپنے بچے سے کروا دیں گے, پھر تمہارا ویزا بھی ایکسپائر ہو جائے گا, تمہیں پکڑ لیا جائے گا, تمہیں کال کوٹری میں ڈال دیا جائے گا. اب انہوں نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ اگر آپ کو ڈیورس ہوتی ہے, ڈائیورس ہوتی ہے آپ کو, تو بھائی آپ کا ویزا ایکسپائر نہیں ہوگا, آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, اس کو رینیو کرا سکتے ہیں, دیگر چیزوں میں آپ پٹ اپ کر سکتے ہیں. اس طرح کا استحصال ہوتا ہے, اس طرح کی میرے پاس سٹوریز آتی ہیں. اللہ کی پناہ یار, اللہ کی پناہ. کسی کا استحصال نہیں کرنا چاہیے, کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. یہ سب سے ناپسندیدہ عمل میں شمار کیا جاتا ہے اللہ کے نزدیک. خیر, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں, کوئی سٹوری اپنے حوالے سے یا اپنے کسی عزیز کے بارے میں مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں. salman.mrza یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو فالو کر لیجئے. جو میسج آپ کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کا رپلائی ضرور کروں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.